Hamir Golden Diamonds, Mullakkal, Alappuzha. നമസ്കാരം. ഏറെ പ്രശസ്തമായ കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം ആലപ്പുഴ ABJ ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള നരസിംഹപുരം ആരംഭിച്ചു. അതിശയിക്കുന്ന വിലയിലാണ് കാഞ്ചീപുരം പട്ടുസാരികൾ ഇവർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഏറെ പ്രശസ്തമായ കാഞ്ചീപുരം പട്ടുസാരി സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം ആലപ്പുഴയിൽ ആരംഭിച്ചു. ആലപ്പുഴ ABJ ജംഗ്ഷന് പടിഞ്ഞാറ് വശമുള്ള നരസിംഹപുരം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ഹാളിലാണ് പട്ട് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. പഴയ കീറിയ പട്ടുസാരികൾ, കസവ് മുണ്ടുകൾ, സെറ്റ് സാരികൾ മികച്ച വിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നത്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വില നൽകി വാങ്ങുന്ന പട്ട് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 7 വരെയാണ്. പ്രവർത്തനം 1 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. പട്ട് சென்டரிലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ எத்திச்சேருக. நரசிம்ம ஆடிட்டோரியத்தில்ங்க நாங்கள் இப்போ புடவை வெள்ளி கசவு மட்டும் வாங்குறோங்க. வெள்ளி கசவை பாருங்கள், காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வெள்ளி கசவுங்க. இது பாருங்கள் செம்பு கசவு. இதுக்கு காசு கிட்டாதுங்க. இது வெள்ளி கசவுங்க. இந்த 2 புடவையும் பார்த்தீங்கன்னா இது உடல் ஃபுல்லாக கசவு. இந்த கசவு எடுத்திங்கன்னா மொத்தம் 2 புடவையும் ஒரு 12,000 ரூபாயிலையும் கிடைக்குங்க. 12,000 ரூபா கிடைக்குங்க. நீங்கள் காஞ்சிபுரம் பட்டு சென்டருக்கு வாங்க. பழைய பட்டு புடவை வீட்டில் கீரிய புடவை இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வாங்க. புடவை கீரி இருந்தாலும் நல்ல விலைக்கு தரோம். இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் வரையும் இருக்குங்க. சண்டே கடை ஓப்பனுங்க. காலையில் 10 மணிக்குலேருந்து இரவு 7 மணி வரையும் ஓப்பனுங்க.